الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ولجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى جميع علماء العاملين والأولياء والصالحين والصديقين والشهداء والمفسرين والمحدثين ومكتب الدين والخلفاء الراشدين والأئمة الأربعة المجتهدين ومشايخ المحققين وإلى رحم مشايخنا النقشبندين الأحمد والرضوان عليهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شيخ القدر الجيلاني ولا أبي يزيد المسلم ولا أبي محمد الغزالي ولا قد ربنا شيخ عبد الباشر ولا أبو نصر الشاذلي ولا جميع أولياء الله تعالى في الأولين والآخرين وسنة جميع أولياء الذين بلغوا ديننا في بلادنا إندونيسيا خصوصا إلى شيخنا مدخل البنة ولاد البنكلاني وإلى جميع أولاده وذريته وحركته وسنة جميع مؤسسين نهضة العلماء كهجي مشارك هجي وأسباب هجي أسد الأنفر أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا ونهل بيوتنا وذريتنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من آبائنا ولأمتنا وجدنا وجدادنا وخالد خلدنا ولسدنا ولسنسادنا ولمشايخنا ولمشايخنا ومن أرسلنا ولمن أوصلنا بالفاتحة والدعاء إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة من مشارق الأرض ومغاربها وصل إلى المرحوم صاحب هذا المكان عجبه يا جزاوي وإلى وصول وفرم وظهرهم وأحبهم أن الله يولي درجة في الجنة ويعد علينا والهدنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف وغفرهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم بشفاعة صلى الله عليه وسلم وبحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala mu'allifu rahimakumullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Semulja seteja pimpinan GP Ansor ranting pelakpak semulja ketua Tamfidiyah ranting pelakpak akni Al-Ustaz Abdul Rosid sebutan kaula hormati. Pertama bitelafud alhamdulillah sekadimah malam makin dan kaula setuju bisa pangki boleh bisa silaturahim dalam rangka kegiatan ngacapak ngaji bareng Cakancak NU Pelakpak yang disingkat dengan ngacapak Kalabon Arben
Manter-manter beten kau le setuju tetap beristiqomah kangkui melaksanakan program-program di organisasi keansoran Kak Dintok. Kalaban harpen manter-manter dan kula setuju oliyah barakanah jami'i muassis Nahdlatul Ulama sampai dekat keluarga dapetin kaula setuju. Amin amin ya rabbal alamin. Ben manter-manter oliyah barakanah silaturahim, oliyah barakanah majlisil ilmi, oleh barakanah pemausan kitab, oleh barakanah musannif sing aran kitab, ben manter-manter ilmu sing oleh manter manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekadukalaipun wassalatullah wassalamuhu semoga tetap tercurah limpahkan dekat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala harapan juga mantan-mantan dan kula setuju oleh syafaat dari beliau yaumil qiyamah yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Para pimpinan GP Ansor sebetan kaula hamul jaki alanjut aki pemausan kitab sekadimah malam makin masuk deka fasal baru Eki kadito pasal tentang rukun salat dan ini penting nih kan wajib nih kan termasuk ilmu wajib nih kan rukun salat ini termasuk dekat ilmu wajib saya kuleban sambian ngauningi karena kayak itu berkaitan dengan ibadah inti rawapan salat karena salat kayak itu tiang agama milan dibanika kuleban sambian dituntut kangkui ngauningi panapaan rukun-rukun sholat yang harus kita kerjakan ben kangkui abdi teu aki mana se sunat mana se wajib ben lainna epon karena sakentoh manabi taoning hukumah nang rukun sholat nang sholat kentok sompamana ben rukun selain ben apa ben ibadah selain nikah solusinya angkep wajib kapi make sunat angkep wajib seningan mungkin taoning mon yang ke sunat kapi tak sah ya angkep wajib kapi lemilan panika kuleban sambian andi kesempatan keangkui musyawarah tentang rukun salat kentok nika kesempatan keangkui ngauningi panapaan kelakuan sekotu ikalakoh ewektun asolat nika inti paulana makle ibadah kuleban sambian terutama ibadah salat makle katerima muka Allah manter-manter teti ilmu saya manfaat ben bisa ia malaki ben bisa faham. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholah tining panika pasal fi arkanis sholah dalam ajelas aki banyak rukun sholat. Wa taqaddama makna sholati lughatan wa syar'an. Ben ampun kaada makna sholati panapah maknan sholat lughatan ilmu bangsa bahasana wa syar'an ben bangsa syarat ben dalam bangsa syarat tin kanja definisi candakan amakin definisi sholat kipon yada ampun jelasaki secara bahasa ini ka sholat ini ka ad-du'a secara lugatan secara bahasa seanya mas sholat ini ka ad-du'a kan isena sholat kapi kan doa kapi Rabbi firli warhamni wajburni doa ese doa kapi nika seanya masolat secara lugatan secara bahasa wa syar'an secara hukum syara seanya masolat kentok ki kalakuan saya wuli kalaban takbiratul ihram ban akhir kalaban salam kalaban rukun-rukun seampun itan tuaki nika seanya masolat kalakuan saya wuli kalaban takbiratul ihram tor akhir kalaban salam kalaban hayat nika pertengka atau cara-cara seampun etan tuwaki nika seanya masolat mungku syara kipon yada ampun lestari kento jadi masalah definisi salat ampun seputaki jadi tak banyak pembicaraan wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan tining banyak rukun salat sama niat asar ruknan panikah belu belas ruknan ara rukun salat rukun nikah mafi mahiyah kelakuan sebedeh nang idelem cek mungkin aroma napa lagi acorna pelarah ini rukunnya mah tetih panapaan kelakuan salat di dalam sholat itu apa saja yang harus dilakukan ini kenyaman rukun lenengkan jaya seput aki rukun sholat beda belu beles
ande arteh mana bi sebulu-bulas gele ketika asolat kula bon sampean tade ini kata sah. Tasa. Jadi sebulu-bulas nikah ketika asolat kula bon sampean kudu bede. Nyaman rukun. Kotu ikalako. Mun tade situng maka tak hanya masolat. Sehingga pas tak sah. Itu kudu bede sebulu-bulas nikah. Ahaduha tining nomor setengah atau tining salah setengah sama niat asyara sebulu-bulas gele an niyatu panika niat. Wahia tining saanya maniat qasdu syai panika asat je situng-situng muktaronan hale pabereng bi fi'lihi kalaban kalakona syai. Saanya maniat. Lho, jadi saanya maniat secara umum nika benikun niat salat mololo. Saanya maniat baik niat wudu, niat adus, niat salat, niat puasa ben ipon. Kalakuan qasdu syai muktaronan bi fi'lihi. Sae pabereng kalaban kalakona. Nika nya maniat. Kemilan aku jeng atakbir niat kaulah asolat duhur. Bareng ben kelakon nah. Niki nyaman niat. Mun aniat tak bareng kalaban kelakon nah meni niat. Mun jan ilmu fikihnya beni niat. Ken kun mun nang maturah ibahan niat kapi bah hanya maniat. Kola akretek nang ateh niat nika mun bahasa maturah nah. Tapi mun nang ilmu fikih si anya maniat nikah asat je situng-situng si bareng kalaban situng-situng gele. Bareng ben kalakon nah. Apa jeung ah? Kok tu niat pas apa jeung sini ka? Niat ben peu jeung ah. Mun tak bareng niat ben kalakon nah beuni niatnya mana? Beuni niat. Seceh si tak bareng ben kalakon nah beuni niat nyaman nah azam. Contohna kisi biasa mending matur. Kok laku ka pasarah. Sasa cemangkin, saya ka pasarah laku. Nika azamnya mana? Benih niat. Karena napa? Bener kretek nang ateh tapi tak bareng ben kalakonna. Sa niat mangkin, sa asa cemangkin tapi kalakonna laku. Nika nyaman azam. Kok laku ka pasarah. Nika azam nika. Ana pah tai bareng seceh ben kelakon tai bareng. Lah, nika pada pertanyaan sering dijadikan pertanyaan. Mon nang pasah kan termasuk ibadah yang harus ada niat di dalamnya. Tapi niat ting malam kelakon ting siang. Banyak niat juga. Nika pakun jepon anya niat jepon kitab. Ana pah? Karena tak bisa mapolong antara niat ben kelakon nah. Karena syarat rukun pasan nikah niat tegela kotu tabyid kotu panginep kelakon na ting siang titi pakun anya mah niat karena tak bisa papolong andaikan cek bisa papolong kotu seni sarana tak bisa karena syarat niat nikah kotu ting malam kelakon na ting siang maka pakun anya mah niat walaupun tak beung polan tak bisa seni polan tak bisa tabisan kele kineng syarat ning syarat de niat deting malam mun pas nikah kalakon deting saya kudu nikah tetapi pakun anya maniat polana tak bisa papolong antara seceh ben kalakonna ken pakun anya mah niat nikah alasan nang kitab sakentot jadi walaupun tak bareng beni anya masem pakun anya maniat khusus nang pasal kar khusus nang pasal mulai na ibadah selain kan kudu abareng kan abareng secara hakiki haji kan gitu kan kutuan niat bade nang napanya man nang betes niat kutu bade ingat salat lamun pas nikah pakun anya maniat walaupun saceuna ben kalakonna tak apolong karena tak bisa papolong polan alasna kan kitab jadi pakun anya maniat mun pas walaupun tak abeureng pon nikah definisi niat ben termasuk rukun salat pertama niat nang niat keto kun esonat aki atalafut bin niyah kuning ini kan wa mahalluha tining kenana niat al qalbu panik ateh niat nika niat kenang nang ateh bening lisan ngalafat aki niat kele sunat ngalafat aki usolli fardhu dhuhri arba secara lisan kasa sunat apa tujuannya Jabun ulama nang kanto Imam Nawawi mana bi tak kalep kibunya lah rata-rata Imam Syafi'i ada buaki lakar Imam Syafi'i lakar
disunnahkan talafudun niyah ngalafat aki niat. Bener niat ni kanang ateh kun esot aki talafun bil lisan kalau bil lisan. Usolli fardhu dhuhri senika. Kesai sonat aki anapa kaangkui mamancap. Nangki kangkui mamancap ateh. Mahadir kate. Mancap. Senika. Kun sunat tapi walaupun sampean tak ngocak senikah tak apa mau bolak. Saya wajib nang ateh sejenika. Senika. Mun ngalafat aki ini ka sunat. Lah ini ka mazhab Syafi'iyah. Jadi jangan diperdebatkan nih kak. Dengan diperdebatkan nih kak. Di mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Mun kun cukup aki nang nikah. Usolli fardhu dhuhri somaman. Tapi nang aten tak kretek senikah, tak cukup. Karena niat nikah nang ateh. Justru tak balik ke si wajib kretek nang ateh mun kun nang lisan nikah sunat. Seninga. Nikah tentang niat. Jadi kenang nang niat keto nang ateh. Fa in kanatis sholatu fardan wajaba niyatul fardiyati wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha min subhin aw dhuhrin masalan. Fa in kanatis sholatu maka lamun depan apa salat fardon panika salat fardhu wajaba niyatul fardiyati maka wajib panapa niat ka farduan wa qasdu fi'liha ban asajjah alaqah fi fardiyah wa ta'yinuha atau wa qasdu fi'liha ban asajja ala salat wa ta'yinuha ban nantawaki salat min subuhin nyatan di salat subuh au dhuhrin atau duhur masalan ilm umpamana nikah nang niati mon salat gelek salat fardhu akan duhur asar maghrib isya subuh nikah nang niat sekotu ekan niat teloan niatul fardiyah niat kafarduan tum. Nomor 2 qasdu fi'liha asajja ala ku salat. 2. Ini kan niat, sekotu ikan niat. Setelo nih. Nomor 3 wa ta'yinuhu ban nantuaki salat. Erin yakin toro dia ada. Pertama niatul fardiyah, niat kefarduan. Cak maturah cek nganggo secara Arab. Niat kaulah asolat fardhu duhur. Dadi ngocak fardhu, menik ngocak kretek aniat fardhu wajib. Niat kaulah asolat fardhu duhur. Telok nih kan. Niat kaulah asolat fardhu duhur. Telok nih kan. Wajib nih kan. Niat kaulah asolat fardhu duhur. Telok nih kan. Jadi niat fardiyah, niat kefarduan. Mun tak nyebut fardhu, mun salat kelak salat fardhu tak sah. Usaha tro dia boleh. Jadi mencak maturan niat kaulah asolat fardhu duhur. Di pertama niatul fardiyah, niat kefarduan. Nomor 2 wa qasdu fi'liha asajja ala salat. Niat kaulah asolat. Kan asajja kan? Niat kaulah asolat. Ini contohna. Senama telok wa ta'yinuhu ben etan tuaki duhur. Jadi mun duhur sebut, mun tak sebut tak sah. Dadi salat sunat Pak. Ditelok nih kan. Meni madhuri niat kaulah asolat nika sekocak qasdu fi'liha fardhu nika sekocak niatul fardiyah duhur nika sekocak takyin dicak madhuran nika nang ateh waktu aniat waktu asolat niat kaulah asolat fardhu duhur nika kotu lain kabudin nikah sunat 4 rakaat halimah tubda kiblat karena Allah taala. Termasuk juga wajib selain setelo mun makmum. Mun makmum kotu hale makmum. Kotu sebut mun tak sebut hanya mabojeng ketibi. Ki mun imam sunat. Mun imam. Tapi mun makmum wajib. Nika mun nang sekanja nika mun tak berjemaah mun salat ketibi. Saya wajib nang niat telo. Niat fardiyah, niat qasdu asajja pas niat takyin. Cak maturan langsung contohna niat kaulah salat nika asajja, fardhu nika fardiyah, duhur nika takyin. Nika. Kabudin tak usah pada tak napa. Nyebut rakaat sunat. Lillahi taala sunat. Halimah tubda kiblat sunat nika. Maka kita sebut dengan niat tak masalah. Ken mun makmum wajib niat makmum. Jadi mun makmum
niat kaulah salat fardhuhur hale makmum. Pampak bah. Niat kaulah salat fardhu duhur hale makmum pampak bah. Ni kamun salat ketibi setelok ni. Paham lagi? Ni kan niat lho, nang niat. Ah terus. Mun fardhu sila ibu tidak. Dalam apa? Iya ada tarapa. Tada mun tanya sebut lemah secara rentetan. Sepenting bagi saja gelak susunan kalimatnya bener bisa dipahami. Jika tapi kan Pak Gun mengikuti dengan grammar susunan kalimat. Memang sebut kada fardhu niat kaula salat zuhur. Kan fardhon sebut kada kan tak susun gak kan. Walaupun sebut kapi teloan tapi tak susun kan pada tak beri faedah nyan ilmu nahuna. Fardhu niat kaula salat zuhur mama. Fardhon ada atau zuhur niat kaula salat fardhu. Dia kan tak susun iki susun macam nikah. Ini tak masalah. Nawakiti. Pokoknya sepenting setelok ni kabeh ketika niat kaulah salat fardhu duhur ni aja. Nika kalakuan nang niat saya kudu sebut waktu na salat. Au kanati sholatu naflan dzata waqtin karatibatin au dzata tasababin kastisqain wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuhu la niyatun nafliyah. Au kanati sholatu atau depan apa salat naflan panika salat sunat. Dadi mungkin salat sunat, mungkin pura salat wajib, salat fardhu. Mungkin salat sunat derma data waqtin pada pe salat sunat seandi waktu karatibatin akata salat sunat rawatib. Au dzata sababin atau salat sunat seandi sabab kastisqain akata salat ngamri ojen salat istisqa. Jadi salat sunat nikah beda sekocak beda telok salat sunat itu telok macam beda salat sunat data waqtin seandi waktu. Contoh salat sunat rawatib. Kocak data waqtin polan abektoh beda bektona. Contoh salat sunat rawatib nikah qobliyah duhur ba'diyah duhur kan beda bektona. Kocak data waqtin salat sunat seandi bektoh. Beda nomor 2 salat sunat seandi sabab. Salat sunat ken beda sabab. Contoh kastisqain. Ya kan si apa aja gelek ken polan beda sabab ngamri ojen. Atau tahiyatul masjid. Jadi salat sunat tahiyatul masjid kocak data sabab. Polan seala ko sunat polan masuk ka masjid. Kocak data sababin salat sunat seandi sabab. Beda salat sunat yang telok. Nomor telok salat sunat mutlak. Benih ken karena bekto. Benih ken polonah andi sabab. Ken apa aja ngah saninga. Tak napa. Sampean kenceng terus apa aja ngah. Karena libur apa aja. Salat duha lamare seumpama, letege mukuk seumpama. Terus apa aja ngah. Ila apa aja. Niat kaula salat. Nika pon. Salat ken polan benih ken beda bekto. Benih ken polan andi sabab benih ken apa aja ngah. Ikocak salat sunat mutlak. Tak masalah. Nika. Lemakin mon salat sunat maka nang niat gelek si wajib ikratak qasdu fi'liha tung asajja. Bah nomor 2 wa ta'yinuhu ban ta'yinan tuaki. La niyatun nafliyah punten niat kasunnatan. Dadi mun imadurai niat kaulah salat duha. Tawasan nyebut sunat tak masalah. Jadi niat kaulah salat sunat duha. Kan jadi kan mun telok. Ini kan tentak telok dua kun mun salat sunat. Qasduh ban ta'yin. Niat kaulah salat duha. Tawasan nyebut sunat tak masalah. Mun salat sunat. Mun salat wajib kan telok jangan ibu. Mun salat sunat dua kun. Qasduh ban ta'yin. Asajja niat kaulah salat ta'yin duha. Jadi niat kaulah salat duha cukup. Mun salat sunat nang niat nih si wajibnya nih kan. Nyebut kasunat dan kisunat niat kaulah salat sunat duha. Jadi oleh kasunat dan nyebut sunat. Kimun ditambahi pegena
pada ben segala rukunnya sebut 2 rakaat hale mau tetep kiblat karena Allah ini ka sunat si wajib mun salat sunat 2 kos duban takyin niat kaulah salat duha cukup nih kan mun salat sunat tak usah niat ka sunnateun niatun nafliyah tak usah kun sunat mun nabi sebut nang niat nika nang niat ki tiba depi teu nah antara niat salat fardhu salat wajib ben niat salat sunat nang niat nih kan bon nika se pertama rukun salat se pertama nang niat wasani se nomor 2 rukun salat se nomor 2 al-qiyamu paneka mancing ma'al qudrati asar takobesah alaihi tipe qiyam fa in ajza anil qiyamih qadah kaifa sya'ah wa quduhu muftarishan afdalu tining se nomor 2 al-qiyamu paneka mancing ma'al qudrati asar takobesah alaihi tipe qiyam tipe mancing geula fa in ajza maka lamun apes musolli orang sa salat geula anil qiyami dari mancing qadah maka salat toju orang kaifa sa'ah hale katipana pakasokan orang jadi mun rukun salat nomor 2 geulu rukun salat nomor 2 mancing bagi orang yang seko besar mun tak bisa toju salat toju kaifa sa'ah nang anjeun ini kan bentuk toju dalam aboy terserah kaifa sa'ah tapi nang ganjah wa qu'uduhu tining tojuun musolli muftarisan hale toju iftiros toju pada ben tahiyat awal afdalu lebih utama dengan cara tojuun geula mun tak bisa mancing salat toju maka posisi tojuun mun kanja salah kaifa sa'ah dalam aboy ken selebih utama napanya mana model tojuun nika toju iftiros pada ben tahiyat awal kas lebih utama kas mun bentuk selain sompama mana model tojuun geula tak pada ben toju iftiros tak masalah bahkan at-tamdid iya kan kun mah jeruk kong na dua hari ki bahasa judul lagi under bahasa judul apa bahasa judul terserah bahkan ang ngoncur ni kepada ngoncur apa jeung sabi ngoncur ini sompama mana se esokon sampean sengak olar tepak nang depa nang anu toot lenggup na toot ning budi sengak ora tak bisa ngaku pelkot ngoncur tak masalah ngoncur tak masalah bag ini kana kaifa sa'ah lan make mesanaos nang ket nang edel mesebut lagi ngoncur ning kata apa dadi beda iftiros beda se tawarruk pas beda se ngoncur tapi nang kanje lebih utama iftiros pada ben toju tahiyat awal kasa ini kan lebih utama cenah deun apa mon polan terutama mon sampean nyen ki puru tak bisa toju melkot tak napa deun mah euy almarhum Ki Hamid timin waktu nu sesong kana biasa almarhum Ki Hamid ngucur salat ngucur ju toju sini ila tak bisa gimana ki pelan pakun benih macur ngucur tu kalau nah apa nah mon biasa menan kami sekenda ya mon tak bisa tekuk seumpama nah i pakun isyara tan kan tak bisa tekuk tak bisa nah cilip apa cilupeng apa nyaman cak maturin cilupeng karena anu biasa sebiasa kasa nundu mon sujud nunduan boleh sini kemun tak bisa deui pada pakatan deki bade mempolan nang bab sujud nih kita bahas nang mancing gelut timun tak bisa mancing teduk asrat toju tak bisa salat toju tedung miring jangan dibeureun kasar jadi beureun tedung miring selebih utama al afdol mun asrat tedung miring ka dejek nah napa make miring ka lao tak masalah ken pun makro padat make napanya mana nah mayit ki make mayit olo ka lao olo ka dejek wa ki olo ka lao tak rapah olo ka dejek tak rapah kormet sebeting metep belat ki maksudnya madu posisi senika ki senika bah tak ada gentang nanti ngucap tedung miring gua tedung miring ken orang nah selebih utama kedeje
Tak apa mikir ke laut kan makro. Pada makai kuburan ning mati kasa apa lo ke laut tak salah. Iku menorek kan orang ngomong, "Mak lo udah langsung ke laut." Aku tak salah. Ki bahkan abang ki bahkan Allah ke timur. Pernah maca gula. Allah ke timur, masjid gula. Tak salah. Ku baca anu sampean. Kan kun lebih utama na balan mun. Melere ke laut, tak masalah. Sompaman sampean mangki ring mati lepas ring ke laut sama ring. Tak masalah. Kayak kun makro. Benih pas dosa. Benih lumrah apa hari kan ayo. Engke malah tak pada. Bahkan nikah KTP mana bi tak kali pa kun bek duhum kan. Ka Allah ke timur. Kan masjid apa Allah ke timur. Itu tiba berat timur tadi. Benih laut aja. Tak masalah. Ya dengan. Mungkin pelan anu lah biasa tinggi waktu ke laut. Tapi mun Allah ke juga mun Allah ke laut usahakan Allah ke timur, Allah ke laut pula gerindu nih. Nyata tak masalah kun makro. Sami sebab sakento ki Allah kada jenikah polan ka kanan. Dadi robune badan miring kanan seninga. Pak napa nek mun kelakuan bagus kan lebih sunat ke kanan senika. Dadi mun Allah kada kan pas ke kanan. Sakapina ring mati male ke kanan seninga. Ondung badan male ke kanan. Mun Allah kada senika maksudnya. Sampai nek cuken ting nyambeli kan. Ting nyambeli. Oke. Kadang kan orang pelan bojo yang hewan nih kan. Ada, kalau kada jadi kan. Kalau kada jadi. Oke. Orang kan pernah manggi gula pelan hewan, mun hewan tu kerau. Pelan mate. Dengan mate hewan pelan kelau. Mun merasa tu kada jadi kan. Enten justru pakun ke kanan ini kan. Padep kiblat. Sunat ini kan. Termasuk ke sunat dan nyambeli. Pakun padep kiblat. Saya nyama hewan enggak sah. Jadi kalau kada jadi sambeli ini kan. Larang mana aja kan? Bakun galau, bakun molo galau. Enten bakun anu. Melarang, mun molo kanan se kena kuat senyam beli maksudnya melarang. Kan udah nih. Ya, jarang neguk nih kan saya raboy. Jak neguk senyam beli nih kan, suruh teguk kau ring. Tak lewat dah. Enten senika. Sekarang aku tahu dia orang. Lagi nak anu. Iya kan mungkin nego kening akal lihat terus teguh kau ring enggak sampai ting sampai kan sekan kadang ikan pai nah lah saya malan di mana kaca kajam malah rating ke sampai gambi kan teguh cie teguh bisa situng nego sona pas nyambeli sini kan mun ajam lah karena malah rasa kita teguh tibi bisa nyambeli ting teka sampai teguh orang mah senika entan pakun lo gede pertama nika mon tedung miring mon tak bisa tedung miring tedung gentang bisi biasa dan gula riberin tedung gentang nikah asolat tedung gentang Allah ke timur karena sekotu iat padep ke kiblat pak tepaan sokoh ben muah jadi cetak nih ke pateki sini kan Allah ke timur pak depan sokoh pak sepak ngadep kiblat cetak pategian titi badan nih ke pategian senika saya mungkin ini toju tak pete toju kasa senika ini kan mon tedung kentang mon tak bisa tedung kentang du masa pas tak bisa tedung kentang ini pakun bil isyarah itu pematah bahkan nang kitab ide lemah salat kentoh karena kafarduan paten mungkin andi akal nyan anu ide lemah mungkin andi akal orang mungkin sampurna kewajiban salatnya pakun dengan berbagai cara mungkin bisa mungkin andi akal mun jan kita ide lemah mungkin andi akal manusia kewajib apa jeung pakun dengan cara apapun timun tak bisa menceng toju tak bisa toju tedung merong tak bisa tedung miring tedung gentang tak bisa kalaban isyaro tak bisa isyaro itu pematah tak bisa itu mata kalaban arte pokoknya selama orang gelaki sampurna kewajiban sholat pun berlaku dengan cara-cara yang semampunya ini kan dari wajib sholat nih kan tak bisa kertega ate ya usah sampai aja gitu pak ate pak berarti ini kan jadi neng rukun nomor 2 manceng bagi orang seko besah mun tak bisa selanjutnya pon
Saya nomor telo wasalisu takbiratul ihrami pane ka takbiratul ihram. Fa yata'ayyanu 'alal qadri an-nutqu biha. Maka tertanto 'alal qadri tipe orang sing basah an-nutqu panapa ngocaki biha kalaban takbiratul ihram bi ayakulah kalaban kudu ngocak orang Allahu akbar da lafaz Allahu akbar. Jadi rukun salat saya nomor telo takbiratul ihram. Bagi orang yang mampu ngocak takbiratul ihram wajib. Nah, dia bisa ngocak takbiratul apa? Allahu akbar bisa. Wajib nih kan. Kalau ben ngocak Allahu akbar. Falasih ar-Rahman akbar wa nahu. Taule gente. Takbiratul ihram taule gente. Pakun Allahu akbar. Taule gente selain walaupun asmaul husna. Ar-Rahmanu akbar, Ar-Rahimu akbar, tak bisa. Pakun Allahu akbar. Paten. Yang malah takbir. Terjemah taule tak? Le marina bade bebeun. Jangan nafsu. Marina. Jadi lafaz takbiratul ihram pakun paten Allah akbar. Taule keunte lainna walaupun sama-sama asmaul husna. Wala yasuh fiha taqdimul khabar alal mubtada'i ka qaulihi akbar Allah. Bentasa fi ilm takbiratul ihram taqdimul khabar panapa maka ada khabar alal mubtada tipe mubtada ka qaulihi akata tebun orang akbar Allah. Taule balik. Kan sebenarnya Allahu akbar pasti balik akbar Allah. Nek taule nek kan? Taule. Berarti takbiratul ihram nek tak ning di tak ning ditawar-tawar boleh pun. Pakun sini kala apa tuh? Make lafaz Allah ben lafaz akbar mun ilik balik pakun tak sah. Akbar Allah. Bahkan anu ki nang kitab selain sebut lagi abbaan lafaz akbar cek paling cen. Taule Allahu akbar. Taule ni. Pakun abban niki pakun ngalak tartil nah abban cek paling cen. Allahu akbar. Saninga. Hamzah boleh. Allahu akbar. Pakun biasa Allahu akbar. Mun heun lafaz Allah syukur. Allah akbar. Heun lafaz Allahu akbar. Nika mubtada ban khabar. Allahu akbar. Pakun Allahu akbaru. Allahu akbar. Tala biasa pakun lagi. Takir Allah akbar. Pakun heun la pakun pa dhamma Allahu akbar. Pakun ni ka. Heun pa dhamma Allahu akbar. Mun akbar Allahu akbar. Coba kan gua suka semua. Kan keteng di negara. Kenapa lafaz Allah lah? Pamor je rancung terus oh bisa kan kahuli dia su hadan ya. Allah. Oleh itu kan kita. Dalam. Allahu akbar. Oh nikah. Ki kamagi. Oh tanda dengan lah. Saya nikah. Allahu akbar. Kaitannya ke laban rukun pertama ropan niat. Allahu akbar nikah niat setelo mun salat fardhu qasduh ta'yin ban niat kefarduan kotuh nang di dalamnya. Hamzah lafaz Allah pas ambu kudu ambu nang ar lafaz akbar. Mun ngading rosi pahli beulian mader mah. Dekat lafaz Allahu akbar di dalamnya nikah setelo kudu beda nang niat. Niat qasduh ta'yin ban niat kefarduan kudu sebut. Jadi Allah kan mulai kan hamzah lafaz Allah nikah pas niat kaulah salat fardhu bar sini enggak. Jadi Allahu akbar di dalamnya nih kan ya. Tak oleh di luarnya sebelum mah atau samarina. Niat kaulah salat fardhu Allahu akbar. Ini kan oleh. Atau Allahu akbar pas niatnya kaulah salat fardhu. Ini kan oleh. Kau tuh di dalamnya, kau tuh abareng. Tulisan ngocak Allahu akbar, ateh ngocak niat kaulah salat fardhu. Itu abareng nih. Batas hamzah lafaz Allah, ar-ram lafaz akbar. Cek lebih ini kan. Agak parokaat. Imun bisa, tak napa. Allah cepat. Kini mun us abid. Mun orang se tak us cepat nih kalau salat zuhur di dalamnya lafaz akbar bisa. Mun kau yakin mati cepat. Oke. Kun Karena cepat. mun ngaji, Pak, mati cepat. Ki mun tak us tat. Mun tak us tak mare. Setelo bae niki tak mare Allah. Kita alum depan. Adan gini kenan. Ki. Allah beraja Allah. Nika carane niat ki. Dadi ateh aniat setelo mun salat fardhu. Niat sedua mun salat sunat, lisan Allahu akbar. Tak oleh keluar dari nikah.
Ini cara niat. Dan dulu. Pon kita lanjutkan. Wa man ajaza anin nutqi biha bil arabiyyah tarajjama bi ayyi lughatin sya'a. Wa man ajaza tining sapa-sapa orang ajaza panika apes ing man anin nutqi dari ngocaki biha kalaban takbiratul ihram bil arabiyyah kalaban bahasa Arab tarajjamah maka nerjemah orang bi ayyi lughatin kalaban kaima bahasa sa'ah sekosokan orang. Anda teh mun tak bisa ca Arab lafadznya apapun Allahu Akbar ken polan tak bisa ca Arab. Contohnya ki buru masuk Islam seumpama ngucap Allah tak bisa seumpama. Maka terjemah kelaban bahasa saya kasawangan nih, saya mampu. Tapi tetap pakun Allahu Akbar. Taule ngakui lafaz lain pakun. Pakun Allahu Akbar. Ken kun terjemah deka bahasa saya kawoningi. Jadi somong ke bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Ada. Mun tak bisa ca Arab. Contoh boleh ca Madura. Allah si Agung. Allah si Agung. Tak apa. Mun tak bisa ca Arab. Tapi pakun Allah si Agung atau Allah Maha Besar. Anda teh ca Arab pakun Allahu Akbar. Ken kun polan terjemah. Mun tak bisa bahasa Arab. Ini ucapan Allah bisa. Ki. Allah si Agung. Allah si Agung. Akbar tak bisa seumpama cilen seumpama. Cilen tepa perapan purwan yo. Dadi ngucap ro saya akan leder seumpama tak bisa. Tak sampurna seumpama. Ada penyakit mengucap agung bisa. Polan konjon cila tak keleder sama. Tak apa. Enggak mampu ini kan. Wala yadilu anha ila dzikrin akhar bentale agente orang anha dari takbiratul ihram ila dzikrin akhar te petikir selain taule gente. Anda teh polan tak bisa cara pas yoba lain. Jadi kan beni Allahu Akbar pas yoba lain pakun qatu Allahu Akbar. Mun tak bisa i terjemah. Tak oleh gente dikir selain, dia kan lafaz lain tak bisa. Pakun paten Allah Akbar. Kata Bismillah, Bismillah. Tak bisa. Gente lain maksudnya tak oleh. Pakun Allah Akbar. Mun tak bisa kan perlu terjemah. Pon. Wajib ukurun niat bit takbirih. Ban wajib pada pama berniat kalaban takbir aja. Kicara segi burung. Hamzah lafaz a, ar lafaz ber. Itu batasan niat. Jadi takbir sampai takbir nang ate sampai aniat. Ini kebatasannya. Kutu apa orang nih kak? Taule ngadeun, taule mudium. Sini kak. Pon. Sekarang itu mungkin pemausan kitab kita lanjutkan pada sesi tanya jawab.